Okay, good day to all my friends, subscribers and viewers. We have a new subdivision. It's a pre-selling subdivision. It is called Belmero Heights Consolacion. So, naani sa Consolacion guys. 5 minutes drive from National Highway rani. Likod sa Green Bell. So, maani siya guys. Overlooking to the city and to the sea. So, ang atong model units guys, mo ni ang Zuri 4 million plus ni siya guys. Then Asia is 6 million plus. Then Anandi is 7 million plus. Then atong equity is 12% down payment payable in 48 months. So, ang pinakaubos na to is 10,600 per month. So, na 14,000. So, tupalo ng uban, no? So, indot kayo ang project, guys. Mura ginig hotcake. So, bawa na ka sa Sibulan Master is one of the kuan gini siya top developer in Cebu. Maayo kayo ang ilang development. So, indot kayo ni siya pang retirement kay familiar na ko ang location kay diha dapita kanang sea view nya overlooking. So, nindot kayo. So, reservation is 50,000. So, right now we are here at kuanta guys, nag product knowledge ta. Mao pay pagkahuman, no? So, ano siya kasagaran, no? Product knowledge. There is Sibulan Masters nga opisina sa ilahang. So mo ni ang site map. So kini nga site guys, daghan kay magkuha na nino napan sa phase 1. So dapat yun, no? This is overlooking diri nga side. Dinhi. Diri sa ibabaw, dinhi. Overlooking diri guys, the mag entrance. Indot kay ni. So nakoy video ani sa YouTube niya. Ako sa ning ipasa, no? Oh. Ano siya? Ayan. Mana siya guys, Belmero Heights Consolacion. Developed by Sibulan Masters. Top developer in Cebu. So, mana siya guys, no? Okay.